Таким образом, каким он является. То есть это не в его теле директор, не в его уме, а это как бы наименование, которое на него наложили на основу. Динде там аранзо танда халаки сиди 소소 халаки 고 나세 소소게 담나 소소라니 halaki 고 요래 어나 나기 내단 간디지래 세상 아란조게 나기 내단디 아니 셴바이나 아니 지게 얘기 내단디 간제지게 셴바라 빠베 아란조게 냠리니 야고지 요구 요래 다들 아란조게 가르 신기야 말해서나 나세 되게 내주디 신기야 말해 나기 내주 간디지래 나 요래 하나 나게 내주디 거기 내단 주로 등급의 내주기 나세 내단디 나란 쪽에 놀러 샤워나 신지 레베스라나 어디 말해 나란 쪽 지게 나게 내주디 간데시 삼을 고르고 요래서 라바이나 지 미지기 식 두자시 라바이나 소소는 직상이 이 체바이나래 그러봐 간데시 까바이나 지 나시데 전에 지게 파주 수지가 아니 떼뱅해 저지 나시데 발음도 고베 나도 가지네 야 지게 코랑만의 추 지게 나 코랑기 추 지게 도도주 영어되는 거지 오 딘제지기 말아서 초라나스님도 말아서 로라 딘제 샤르게 요래 딘제지 샤르네 네 딘제기 나게 내주디 오늘 저는 미지기 직도자시 라비되잖아요 아니 소소 나나 직도자시 랍소선에 남사 나세데 전에 지기 파주디라 지기 저와체 매대에서 하나서는 소소를 직도자 라바디 지기 시고지기 가르쳐 보라다 파주디기 너주마도 나는 너주 자원이 매봐 나는 직도자지 랍소 삼딘데기 지기 가르쳐 보라 하나서 지기 공로 슈 잡아지 사이드 니 사고야 좀제 조 가르쳐 버려서도 나세 니지 마신 바 인자 될 때네 말아서 니지 다 공로이나리 가리나 온도도 될 때네 연구 요래스 now at this point when you reflect that when you set aside your rough body or a colossal body and also when you set aside your subtle level of body then you don't find anywhere any locus that you can point towards to it and say that this is me or this is the self. So, self does not exist. So just as you yourself come to realize that all the complications you have created, where you have taken so seriously concern of the self as a result, you have reacted to events out of attachment. All of these were done on the basis of the assumption of these being something called true self, a real self. Once you come to recognize these, then you can extend that understanding onto others and will come to recognize that all other problems that in the world are ultimately resulting from this kind of strong grasping and a kind of notion of self or a real self. Если в сторону отвести все рассуждения о теле, грубом теле и тонком теле, если вы начнете искать, где же находится я, где же находится самость, то вы самость эту не найдете. И все сложности, то есть вы не ища эту самость, в поисках этой самости, вы не найдете ту точку, где бы вы могли бы ее найти, то есть какой-то центр. И все ваши сложности, о которых вы думали, которые вас беспокоили, которые вы так серьезно принимали, близко к сердцу, все они связаны с представлением вот этой вот действительной самости, которую вы воспринимаете как существующую. Но в действительности ее таким образом ее нету самости. И именно она порождает
вера в эту самость порождает все омрачения и привязанности, и другие страдания. То есть на основе утверждения о том, что существует какая-то единая, действительная, неделимая сущность, вы то есть из этого происходят все проблемы и страдания, когда вы верите в эту сущность и цепляетесь за то, что за нее, за ее существование. Какое оно вам кажется? Диле маранцоги ма세디 지게 소소도 고나인데서 나디서 고도와 예서다지 라바 나인데서 나디 라바야 치도와 예데면서다 딘제기 마란절로라 딘제기 자나스님도 딘제지 제용그래 아니 계세 마란즈 지게 가르쳐 그래 르기 차시 소복이 차시 직 나이 바이나 아직 소복이 차시에 대해 편준 집어야요래 밀바zo 집어야라고 야 밀은 집어나야라고 약간 그런 소소게 차시 거시야 매바 차야라고 딘제 연구요래 디디 전에 나디 매바 차버래 나 매바 차야 나 디디 대요래 세상 마스디 얘기 차시에 대해서 나 말해 다가나 신기 지게 얘기다 말아서 차시 수복이다 지게 차시 망고 열대 상마로 나 말해 어느 나요 말해 요래 다다진가 봐 나시 나기 지게 내가 도비하기 딘디지 차진 상댕에 지라 마스파 다신저 잠시 요르마도 신을 땡땡이지 마스리든 직파 신을 떼땡이지마도 코랑 거기 좀 매봐 떼얘기 맞지 요래 어디 유튜브에 딱 나세기 니스 뭐마티 지게 신을 파 땜바마도 코랑 원에 수주버지 매삼바 지게 로와 어디래 지게네 상로지 땅에 딱가마 가시지디 지게 상로 땅 공자 아니 신이야 저야 타르기에디 아니 지게 suppose if you are suffering from headache, just feel that when you say that where is the self, you feel like you are on the forehead. When you have a pain in your hand, you feel that the self is having a pain, and that portion, that part is on the hand. So when you ask question like where is the self, is it my body parts? No, it's not the body parts that represents the self. So from this, it clearly shows that self is something dependent to others, and it is how we assume and formed that this is self, and to practice this in daily life in this way, if you practice this, that there is no self, then through that you can just visualize yourself as a medicine Buddha, and then really you can practice the any kind of blessings. Когда вы, например, когда у вас болит голова и вы чувствуете прямо эту боль в каком-то определенном месте, вы думаете, вот я чувствую боль, вот, но если вы начнете искать самого вот, как бы чувствующего, то есть вот не сможете указать пальцем, то есть не найдете того какую-то самость и единичную сущность, которая бы это чувствовала. То есть вы самость, я это ваше тело, это не я. Я, то, которое на самом деле есть, оно полностью взаимозависимо. То есть оно зависит от других частей, и те в свою очередь от других. И то есть вот с пониманием таким, что нету какой-то самости, нет такого я, которое было бы, находилось бы, на которое можно было бы указать пальцем, и с пониманием взаимозависимости всего и себя самих, вот с таким пониманием вы должны выполнять практику Будда медицины и визуализации, которые вы сейчас тоже должны выполнять, если кто имеет вот какие-то тантрические посвящения, вы должны себя визуализировать с таким пониманием.
다른 나간서 지기 뒤주 동동지 까마 지기 싫어와 아니 지기 말에 저 간지지 봐야요 파지기 신라 땜바지마도 신라 맞대봐 그냥 주버지 자원이네 매 삼바 어디 지기 말아니 가자카시 까마 지기 싫어와 아니 지기 참아오게 아니 곰디압스네미도 상당하노지스. Right now everybody should feel that that self does not exist, and the word or the real self entirely depends on others, and through that way the practice of emptiness is done. So for a period of a minute or two, we will all meditate, thinking that there is no self, and it is assumed by others or dependent on others. It has been created. So we will meditate 1 or 2 minutes, thinking about this as a practice. И сейчас все должны подумать о том, что вот то я, о котором мы говорим, что оно не существует, его не существует, вот этого я. И вы должны думать, что есть я, который полностью зависит от других. Вот другого я нет. То есть есть я, который полностью зависит от других. И сейчас вот мы будем стараться 2 минуты помедитировать, породить в себе такое чувство, что вот этого самосущего я, его нету. Что есть я, зависимый именно от того, как вас другие воспринимают, от того, как от их мыслей о вас. То есть вот, потому что мы все, это вот я, которое можно назвать существующим, оно взаимозависимо, а самосущего я нет. И вот об этом нам надо сейчас медитировать. 다다나가 저게 니 동반이라 지게 삼로도 스탄네 진제기 다 동반이라 삼로 다야겠다 아시바 로 참으지로 어디 동네도 배수는 하르샤와스데 오다 디야 지게 단니데 왕토뉴녜이나 디 지게 산제 메이라야 교송상가 너와 디 많이 봐이나 다 왕토 마뉴나 소소게 네 고가데라 지조데라 네 산제 메이라 아니 지게 모소예 삼바 아니 산제 메이라 다 디나 당가도 여보나시 아니 고동모보 아니 지예 조징이 차야 어루라야 남쇼바 아니 예 냠샤 아니 지게 롱시 디나라 아니 지게 뒤지 아니 지게 메이지 아니 지게 다 제고 어디네지 남쇼게 지게 교르송사 어디네지 삼당 모르겠어. So now, in order to dissolve the rough body, is to understand the reality of a self as well as the body. There is no independent of self-existence, so it is mere designation. It is mere designation from others. So remember that. So automatically, your imagination leads to dissolve, disable your rough body. So then the understanding of ultimate reality, that the wisdom in itself, and
imagine, transform into the specific meditation deity of your practice, or right now, since we are getting our blessings of Buddha medicines, so you should the practice which you have done right now, you should feel that the Buddha medicines is in you. It's into you, and now you should imagine the Guru in the form of meditation deity, as depicted, the medicine Buddha as depicted on the painting that is fixed on the ceiling. The medicine Buddha's right hand is extended, palm outwards, over the right knee in a gesture of generosity. In the right hand, the medicine Buddha holds a sprig of myrobalan or aruba plant. The medicine Buddha's left hand rests in the lap, palm upward in a gesture of meditation. The left hand holds a bowl containing medicinal fruits, and these medicinal fruits are known to have a great healing power. So you should now imagine or visualize the Buddha medicine inside you. И теперь, чтобы растворить грубое тело, то есть вот, вы должны почувствовать, что ваше грубое тело растворяется, и это делается путем понимания того, что вот эта сущность, как я, которую мы воспринимаем, что она полностью взаимозависима и является, по сути, лишь обозначением, и именно ваше воображение приводит к тому, что вы можете растворить эту грубую форму и при принятии другой вид, и именно таким образом вы ту практику божества, которую вы уже выполняете, вы визуализируете себя так, либо вы визуализируете себя Буддой медицины, и вы должны визуализировать Гуру в форме Будды медицины, как показано на танке, который свисает с потолка. У Будды медицины сидит в полной позе лотоса, в его правой руке, правая рука покоится на правом бедре в жесте даяния, в жесте щедрости, и он держит веточку с побегами растения мирабалан или аруба. Растение это главное растение в тибетской медицине, и на этой веточке есть также плоды этого растения, и вы должны визуализировать Будду медицины таким образом. Yosaki, any Dungi Nangala, any Chiki Udela, any Sanje Mengila, any Chiki and Maranzo, Guvana Yomana Shinjik, also Shuyu Samache, any Chiki Tiki, any Tagola, any Chiki Melachi Du, and Chiki, the